disuruh minum dulu beliau. Wa ala sahbihi wa alihi wa man walah. Wa ba'd. Ma'asyarul huffaz, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beliau mengucapkan hamdalah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mau menapaki jalan-jalannya, beliau mengucapkan kepada kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. المواعظ كثيرة ولكن العمل قليل. Al-mawa'id atau mau'idhah, pesan-pesan, nasihat-nasihat begitu banyaknya di mana-mana, akan tetapi sungguh disayang yang diamalkan hanya sedikit. وسأقتصر على 3 نصائح للجميع ثم 3 نصائح أخرى للنساء فقط. Beliau akan menyampaikan nasihat-nasihat ringkas, ada 3 untuk semuanya dan ada 3 untuk khusus kepada santriwati. فاسمعوا لأني سأسأل عن هذه النصائح بعد المحاضرة. Maka diperhatikan, didengarkan, karena beliau nanti setelah muhadharah akan menanyakan nasihat-nasihat tersebut kepada kita. وقبل أن أبدأ ذكرت فائدة عندما سكب الإمام في الزجاج. Beliau akan menyebutkan faidah daripada air di saat dituang kepada gelas. Permisalannya seperti itu. وهي عن الحديث عبد الله بن عمر الشاطري رضي الله عنه. Beliau menceritakan hal tersebut dari Habib Abdullah Asy-Syatiri. Habib Abdullah Asy-Syatiri ayahanda dari Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. يقول طالب العلم لا يكثر شرب الماء في الزجاج. Beliau Habib Abdullah Asy-Syatiri mengatakan thalibul ilm santri itu jangan sering-sering minum dari bahan-bahan kaca. ولا يكثر أكل الدجاج. Dan jangan banyak-banyak makan ayam. ولا ينام على الديباج يعني فراش فراش خزين ينام على الأرض. Dan jangan sering-sering tidur di atas apa namanya? Lenek yang lembut, kasur apalagi spring bed. يعني الذي ينام على السرير ينام كثير. Karena orang yang tidur di atas dipan apalagi spring bed biasanya tidurnya pulas. لكن لا, طالب العلم ينام على أرض قوية حتى لكي يكون نوم قليل. Kalau santri itu bisa tidur di atas lantai yang keras, biasanya tidurnya tidak pulas, tidurnya jadi sedikit. سأبدأ الآن في الوصايا. اسمعوا. Beliau akan memulai dengan nasihat-nasihat yang akan disampaikan. Perhatikan. النصائح 3 للكل للرجال وللنساء. 3 yang pertama yang akan disebutkan untuk semuanya, untuk santriwan dan santriwati. النصيحة الأولى كل طالب علم لابد أن يكون معه قلم ودفتر يكتب الفوائد. Yang pertama wasiat beliau yaitu seorang santri harus membawa pulpen dan kertas untuk menulis faidah-faidah. حتى وإن كان كبيرا في السن. Sampai walaupun sudah dewasa, sampai tua, kalau dia pernah nyantri maka harusnya kemana-mana bawa pulpen dan kertas. قبل أسبوعين أزور معهد من المعاهد في باسلوان وأنظر كبار السن فوق 60 سنة وعندهم دفاتر يكتبوا فوائد. Beliau kemarin sempat berziarah pada salah satu pondok di Pasuruan. Terlihat ada orang-orang tua yang umurnya sudah 60 tahunan ke atas masih pegang pulpen dan kertas menulis faidah-faidah. وأمس أزور معهد بستان العلوم
شوف الأولاد قليل ما يكتب لكن البنات كثير ما شاء الله. Kemarin beliau datang pada salah satu pondok. Beliau melihat santriwan jarang-jarang yang bawa pulpen dan buku. Tapi untuk santriwati, masya Allah, kebanyakan bawa pulpen. نقول الأولاد عيب عليكم البنات أحسن منكم. Katanya beliau, masa santriwan ini mau dikalahkan sama santriwati? لكن لا فرق بين الذكر والأنثى إلا بالتقوى والعلم. Beliau menyebutkan bahwasanya tidak ada bedanya lelaki dan wanita kecuali dengan ilmu dan ketakwaannya. Ini yang bisa menjadi harga. الذي تقوى كثير علم كثير هو أفضل سواء كان ذكر أو أنثى. Yang ketakwaannya dan ilmunya lebih banyak, maka dia yang terbaik, baik dia lelaki ataupun wanita. سمعنا النصيحة الأولى كل يكون معه دفتر وقلم. Yang pertama, nasihat yang pertama, wasiat yang pertama yaitu kita semuanya harusnya bawa buku dan pulpen. النصيحة الثانية Nasihat yang kedua, أن تحفظ نفسك يا طالب العلم ويا طالبة العلم من جليس السوء. nasihat yang kedua beliau berpesan, berwasiat agar kita tidak bergaul dengan teman yang kurang baik, dengan teman yang hindari mereka. الذي تنظر إليه في المعهد ينام كثير يأكل كثير يتكلم كثير اهرب منه. Kalau ada salah satu di antara kalian kerjaannya banyak tidur, kerjaannya banyak makan, kerjaannya cerewet dan banyak omong, maka hindari dia. لأنه سيجعلك مثله كسلان شبعان كثير كلام. Karena dia akan menularkan kepada kalian kebiasaan malas mereka, kebiasaan malas, hobi makan, seneng ngomong-ngomong kemana-mana, itu akan ditularkan kepada kita. الغالب الذي يكون سمين يكون قليل ذكي. Biasanya kalau yang banyak numpuk daging, kecerdasannya tambah sedikit nantinya. حتى المرأة عندما تكون سمينة تكون قليل ذكاء. Sampai perempuan pun seperti itu katanya beliau. إلا قد يكون سمين وقد يكون ذكي كما في قوله تعالى وزاده بسطة في الجسم والعلم. Tapi memang ada yang dikecualikan badannya besar tapi cerdas, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ada seseorang yang badannya dibesarkan, juga ilmunya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. أهم سبب لكي تحفظ نفسك من كل شر تحفظ نفسك من جليس السوء. Yang paling penting bagi kita untuk menjaga diri kita yaitu kita jangan bergaul dengan orang-orang yang buruk budi pekertinya dan semacamnya. بعدين عندما تخرج من المعهد تحفظ كذلك نفسك من جليس السوء وأخبث جلساء السوء هو الهاتف الجهاز. Dan beliau juga memesankan kepada kita pergaulan tersebut dijaga bukan hanya di pondok. Walaupun sudah keluar, janganlah kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Termasuk bagian dari orang-orang yang tidak baik tersebut yaitu handphone yang tidak terkontrol. خصوصا عندما تكبر وتتزوج ويجوا لك أولاد لا تعودهم على هذا العبادات أو الجوالات. Khususnya kalau kalian sudah menikah besok-besok memiliki anak, maka jangan biarkan mereka seenaknya leluasa bermain handphone atau smartphone. والأم كذلك عندما يبكي الطفل مباشرة تعطيه الهاتف لكي يسكت وهذا غلط كبير.
Dan khususnya banyak dari ibu-ibu di saat anaknya nangis malah dihibur dengan handphone. لأن الولد الصغير يشوف كل حاجة يقلدها ويعمل مثلها لا يميز بين الحق والباطل ولا بين الصحيح والغلط. Karena anak kecil itu biasanya mencontoh apa yang mereka lihat. Mereka tidak tahu membedakan antara yang benar dan membedakan antara yang tidak bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah. حتى في ولد صغير كان يشاهد كرتون دراغون بول يطلع على السطح يقول أنا بصير دراغون بول ويقفز إلى الأرض يموت. Sampai ada kejadian anak kecil masih begitu kecilnya biasa melihat film Dragon Ball. Akhirnya dia naik ke loteng, dia bilang saya mau jadi Dragon Ball, lompat ya mati. لأن الولد ما يعرف أن هذا كذب يحسبه حقيقة. Karena anak kecil itu tidak tahu membedakan antara yang kenyataan dengan yang bukan. من هو المسؤول هنا هو الأب والأم. Siapa yang bertanggung jawab? Kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Ayah ibunya. Iya. لماذا تعود ابنك على الجهاز؟ Kenapa dibiasakan anak-anak mereka dengan handphone? في ألعاب ثانية أخرى في مكعبات في حيوانات أنت العب معه. أنت قم تلعب معه الأب يلعب معه أحسن من الجهاز أحسن من هذا. Banyak cara bermain yang lebih baik, termasuk ayah dan ibu itu bermain dengan anak-anaknya itu jauh lebih bagus dan jauh lebih menghibur. النبي صلى الله عليه وعلى آله كان يلعب مع الحسن والحسين. Sayyidina Rasulullah SAW itu mau bermain dengan cucunya yaitu Hasan dan Husain. لأن أعداء الله الكفار يعملون الآن لقطات ومسلسلات مثلية شذوذ يعلمون الأولاد كيف ذكر يعشق ذكر كيف أنثى تعشق أنثى تعرفون شذوذ يأتون الآن بمسلسلات الكرتونية وأنا شفت بعيني هذا. Dan sangat mengkhawatirkan sekarang musuh-musuh Allah membuat film-film kartun yang mana isinya menyalahi fitrah. Lelaki senang kepada sesama lelakinya, senang sejenis. Wanita senang sesama wanitanya. يشيعون فاحشة اللواط ينتشر بكثرة والسحاق. Mereka mempromosikan kebiasaan, mohon maaf, LGBT, ingin menyebarkan LGBT. النصيحة الثالثة. Nasihat yang ketiga, العمل بالعلم. mengamalkan ilmu yang sudah didapat. الذي سمعناه من الحبيب حسن سمعتوه مني سمعتوه قبل تسمعوه بعد تطبقوا كل ما سمعتموه إن استطعتم. Yang sudah kita dengarkan dari Habib Hasan, kita dengarkan dari Habib Husain, kita dengarkan dari para guru-guru kita sebelumnya, yang akan kita dengarkan dari para guru-guru kita, semuanya upayakan diamalkan, dipraktekkan. مثال فقط استحضر مثال مثلا السواك. في واحد مسلم ما يعرف السواك ما في مشكلة، لكن يعرف طالب علم يعرف فضل السواك ما يستعمل سواك يعاقب يوم القيامة. Beliau memberi contoh tentang kesunahan siwak. Ada yang bawa siwak? Ada yang bawa siwak? Iya. واحد يسواك Diangkat yang bawa siwak. الطلاب والطالبات كلنا نفعل السواك. Santriwan santriwati yang bawa siwak diangkat. ما في طالب واحد. Beliau berwasiat santriwan santriwati yang sudah tahu kesunahan siwak, kalau di luar tidak tahu kesunahan tidak ada urusannya. Kalian yang sudah tahu tidak bawa, bisa-bisa dosa. أمس في المعهد الذي زرته أسأل طلاب ما في عندهم سواك، أسأل طالبات عندنا سواك، يقول الآن 2-0 طالبات تفوقين على الطلاب في الدفاتر وفي الأسواق، لكن المشكلة هنا ما في أسواق كلهم. Beliau kemarin kunjungan pada salah satu pondok, ditanya santriwan
santriwati siapa yang bawa siwak, ternyata santriwan sebagian ada yang bawa, santriwati nggak ada yang bawa sama sekali. Bukan di sini. Insyaallah min bukra kullun yashtari siwak. Insyaallah mulai besok semuanya beli siwak ya. Kam sa'ir siwak? Kam يبيعوا? Berapa harganya siwak kayak gini? خمسة. إذا اشتريت السواك ب100 مليون لا تكون مسرفا ولا يحاسبك الله على المال. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya seandainya harganya siwak itu sampai 1 juta, kita maksa beli, itu tidak termasuk pemborosan. لكن ريال واحد تشتري فيه الهاتف يحاسبك الله عليه. Akan tetapi 1 rupiah saja kita belikan handphone, maka besok-besok akan dipermasalahkan, akan ditanyakan digunakan untuk apa handphone tersebut. Insyaallah نطبق الذي نسمع. Insyaallah kita akan praktekkan apa yang sudah kita dengar. ننتقل للمرحلة الثانية الوصايا المتعلقة بالنساء. Wasiat yang kedua adalah wasiat yang khusus bagi santriwati. وكذلك يسمعها الرجال عشان يربوا زوجاتهم وبناتهم. Dan juga santriwan harusnya mendengarkan karena semuanya ini kepingin nikah ya mestinya. المستقبل إن شاء الله. Iya, insya Allah besok-besok punya istri, kalian yang menyampaikan nasihat tersebut. النصيحة الأولى المرأة لا تتعلق بالشباب، ما في علاقة لا حب لا غرام ولا أي شيء. Ya, wanita-wanita ini jangan sampai hatinya terpaut dengan para cowok-cowok atau santriwan. Kalau belum halal, jangan taruh sesuatu di hatinya. العلاقة فقط مع كتاب الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. Hubungan kalian cukup dengan Al-Quran dan hadis. والمرأة لا تكون غبية يخدعها الشباب المجنون. Dan jangan menjadi wanita yang, mohon maaf, oke, blow on, mau dipeluk foto sama lelaki-lelaki hidung belang. طيب الشاب يأتي إلى المرأة يقول أنا أحبك سأعطيك فلوس كثير وأعطيك ثياب كثير لكي يفعل معها فاحشة. Kadang-kadang lelaki itu menjanjikan mau memberikan uang banyak, baju bagus, perhiasan bagus. Tak lain ingin melakukan sesuatu yang terhina pada kalian. فإذا فعل معها الفاحشة والعياذ بالله خلاص يتركها فتكون معذبة ومهانة في الدنيا ومعذبة ومهانة في الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. Dan di saat lelaki hidung belang ini sudah sukses mengambil sesuatu dari dia, melakukan kehinaan tersebut, biasanya ditinggalkan. Yang merugi adalah wanitanya, hina di dunia, diadab di dunia, hina di akhirat, dan juga diadab di akhirat. أذكر فائدة ذكرها الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار، قال ينبغي للمرأة إذا أرادت أن تخاطب الرجل أن تغلظ صوتها، تجعل صوتها فخيم غليظ هكذا. Disebutkan, beliau menyebutkan salah satu faidah dari kitab Al-Adhkar Nawawi bahwasanya seharusnya wanita itu kalau diajak bicara sama lelaki itu membuat suaranya tidak merdu. Kalau perlu ditutupi kain. Ya. يتصل الرجل بالجوال تصل تتكلم لا تقول هكذا. Halo, halo. Kalau ada cowok nelfon, maka terima jangan dengan suara yang lembut, pakai suara yang enggak. Halo. Tujuannya biar si cowok tidak nelfon lagi. أما لا تقول هكذا أيوه أيوه. Kalau diterima dengan suara yang lembut, ketagihan. قال الله في القرآن
يخاطب زوجات النبي وهن من أشرف النساء يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang mana khitab tersebut sebenarnya kepada istri Nabi, jangan membuat nikmat di dalam berkata dengan seorang lelaki. Karena mereka nanti merasa ketagihan nantinya kalau dengan suara yang menarik. Al-wasiyah tsaniyah lin-nisa. Wasiat yang kedua untuk santriwati. أن تجعل قدوتها في سائر أحوالها النساء الصالحات. Menjadikan idolanya segala sesuatu di dalam hidupnya, mengidolakan wanita-wanita yang soleh. إذا كان هناك لباس يكون كلباس فاطمة. Idolanya harus idola wanita yang solihah. Misal ingin mode pakaian, maka modenya adalah model pakaiannya Siti Fatimah. إذا كان في معاملة في كلام في أي شيء تقتدي بالنساء الصالحات كسيدنا فاطمة الزهراء، سيدنا خديجة الكبرى، سيدنا عائشة الرضا. Kalau ingin berbicara, maka contohlah para wanita yang solihah seperti Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah al-Kubra. لا تتشبه بالكافرات، لا تتشبه بالممثلات. Tidak usah mencontoh wanita-wanita kafir, tidak usah mencontoh wanita-wanita atau artis, tidak perlu. ما فيش هناك لباس ضيق، لباس شفاف، لا نريد هذا. Kita wanita itu tidak boleh memakai pakaian yang pas body dan tidak boleh memakai pakaian yang transparan. لذلك ما تحب سيدنا فاطمة أظافركم طوال. Dan juga Sayyidah Fatimah tidak suka kalau wanita itu kukunya panjang-panjang, maksudnya dipotong. هناك في اليمن نشوف النساء كثير طول الأظافر وهذا مخالف. أما هنا في إندونيسيا النساء والرجال كلهم يطول الأظافر. Kadang-kadang di Yaman itu ada wanita yang pakai kuku panjang. Ini termasuk pelanggaran sebenarnya. Ternyata beliau menemui di Indonesia laki-laki wanita sama-sama kukunya panjang. هذا مخالف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. Membiarkan kuku panjang itu termasuk pelanggaran terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. اللي أظافر الطوال كيف يتوضأ؟ يقرأ وجهه مشكلة. Bisa-bisa di saat wudu bukan malah wudu katanya beliau, malah bisa-bisa mencakar wajahnya. الوصية الثالثة. Wasiat yang ketiga. المرأة تتهيأ لكي تكون زوجة صالحة مدرسة كبيرة لأولادها. Seorang satriwati itu, seorang perempuan harusnya mempersiapkan diri menjadi seorang istri yang sholihah dan menjadi calon-calon madrasah yang agung bagi anak-anaknya. عندما تحسن معاملتها مع أخوانها مع أبيها مع أمها وخصوصا مع زوجها يكلها خير كبير، أفضل من الجهاد، أفضل من الحج، أفضل من الزكاة، أفضل من الجماعة، أفضل من كثير من العبادات. Bila seorang wanita itu berperilaku baik kepada pamannya, kepada ayahandanya, ibunya, istri dan suaminya, maka amal tersebut pahalanya lebih besar, lebih agung dibandingkan ikut berjihad, dibandingkan bersedekah dan lain-lainnya. تتقي الله عندما يأتيها أبناء وبنات تحسن تربيتهم. Dan juga tugas seorang wanita itu adalah mentarbiyah atau mendidik anak-anaknya. في ظاهرة سيئة مشكلة منتشرة في النساء المسلمات كثير، وهي أن البنت الصغيرة يلبسونها الملابس الضيقة والتي تكون فوق الركبة، وهذا مشكلة. Permasalahan juga terkadang ibu itu membiasakan anaknya memakai pakaian, pakaian yang seksi. Anak perempuannya sudah diajari memakai pakaian celana selutut dan ketat. Ini permasalahan yang tidak boleh dilakukan. الكفار يصنعون ملابس للبنات الصغار، ملابس تبرج،
ملابس ضيقة. لماذا؟ لكي يعود البنت الصغيرة على التبرج عندما تكبر. Orang-orang kafir di luar sana, mereka sengaja mendesain pakaian-pakaian anak-anak kita, utamanya anak-anak perempuan kita, dengan pakaian-pakaian yang tabarruj, yang seksi. Tujuannya biar mereka terbiasa dengan pakaian-pakaian yang tidak senonoh tersebut. هذه 6 وصايا نسأل الله تعالى أن يحفظها علينا وعليكم. 6 wasiat ini beliau berharap semoga bisa menjadi sebuah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kita semua. من منكم يسمع لي الوصايا الثلاث؟ أولى. Beliau menginginkan ada salah satu dari kalian yang menyebutkan 3 nasihat yang sudah disebutkan tadi. هنا تختار. طيب. Bukunya tidak usah dibuka. Silahkan, ayo siapa yang mau menyampaikan? سأدعوك كثير إن شاء الله. Insya Allah akan didoakan lebih banyak spesial katanya untuk yang mau menyebutkan. Betul, berdiri. Sebutkan. Ada sih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri itu harus yang pertama, santri harus membawa pen dan buku. Yang kedua, الطلاب يعني لابد أن يحمل القرطاس الدفتر والقلم. أحسنت. Bagus. yang kedua, santri kalau di luar jangan sampai bergaul terlalu bebas. الطلاب ممنوع يعني أن يجالس كل أحد لا سيما جالس السوق. بارك الله فيك. Yang ketiga, santri harus jika mendapat ilmu dari syekh atau habib dan lainnya wajib mengamalkan ke keluarga atau saudara atau anaknya jika dia sudah berkeluarga. Wah, sempurna. لو سمع العلم لابد أن يعمله وكذلك أن يوصله إلى أهل بيته ولو تزوج أن يوصل إلى زوجته. يا الله ما شاء الله. هكذا وإلا فلا. لكن وصايا 3 عن النساء من يتيمها. Wasiat yang untuk santriwati. Laki-laki bu, tidak usah berdiri, sebutkan saja. Ya, siapa? Bismillah. Ya, Bismillah ini. Ada di wasat. Yang di tengah, Tidak usah berdiri, sebutkan. Sebutkan langsung. Diam bisa dengar. Ya, silakan. Ya, ini di tengah. Ya. Bismillah. Dari awal lagi. Ya. Kasih lewat.
Al-awwal an-nasihah al-ula qal mamnu' lit-talibah aw an-nisa ay yatakallam bi sautin jamilah ma'a rijal. يعني لا تساير الشباب ولا تتكلم مع الشباب ابدا، ما في علاقه، ما في مراسله، وكذلك تخفض تقلل صوتها مع الشباب. ممتاز، احسنت. Sebenarnya bukan hanya tidak boleh bicara dengan suara lembut, tapi tidak boleh membangun hubungan dengan mamnu'ul libas al-mutabarrij, yakni al-maftuha atau safafa atau dhayyiqa. والمظاهر Terus al-istidad litakuna madrasah di abnaiha. Masya Allah, la quwwata illa billah. Barakallahu fiik. Ada yang tersisa jangan suka membiarkan buku panjang. نختم الآن بالدعوات ثم نلقاكم حي حسن سورة الفاتحة والذكر. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه وأن يجعلنا وإياكم الحاضرين والحاضرات من العلماء العاملين. تعال ترجم الدعوات. Beliau akan menutup doa ini, akan menutup majlis ini dengan doa yang mana semoga kita dijadikan orang-orang yang alim, yang bisa mengamalkan ilmu tersebut. نكون إن شاء الله من طلبة العلم المقيدين للعلم كاتبين له ناشدين له. Semoga kita dijadikan thalibul ilm, orang-orang yang semangat mencari ilmu, mau menulisnya dan mau bersemangat di dalam menambah ilmu tersebut. Amin. Yahfazna wa iyyakum min julasa'i as-su'. Dan semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari teman-teman yang kurang baik. An yuwaffiqna lil 'amali bil 'ilm. Dan semoga kita ditolong, dibantu, diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. An yahfaz ar-rijal min fitnati an-nisa wa yahfaz an-nisa min qahr ar-rijal. Dan semoga para lelaki dilindungi dari fitnah wanita dan wanita dengan ilmu. Yahfaz an-nisa min junun asy-syabab. Dan semoga para wanita juga dilindungi dari kegilaan para lelaki. Wa an yaj'alna wa iyyakum min al-athqiya as-salihin ad-da'in 'ala basirah. Dan semoga kita dijadikan orang-orang yang disucikan oleh Allah, dijadikan orang-orang yang soleh dan menjadi para dai yang ala basirah, dai yang benar-benar menyampaikan dengan ilmu. وأن يعجل بالفرج العاجل واللطف الشامل للمسلمين عموما ولأهل غزة بفلسطين خصوصا. Dan semoga oleh Allah diberikan kesuksesan umumnya bagi seluruh kaum muslimin, khususnya bagi saudara kita yang ada di Palestina yaitu Gaza. وأن يحفظ إندونيسيا ويحفظ أمنها وإيمانها. Dan semoga Indonesia dilindungi keamanannya dan juga keimanannya. يحفظ طلابها وطالباتها ومعاهدها. Dan juga semoga para santriwan-santriwati, pondok-pondok semuanya dilindungi oleh Allah. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين بسد الفاتحة. تفجير الفاتحة والذكر. Insyaallah kita akan ditalqin Fatihah dan zikir oleh Habib Hasan. Fadhilullah Syekh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Semoga kita mendapatkan faedah-faedah yang sudah tersampaikan dan bisa kita amalkan. Dan semoga kita bisa bertemu kembali apabila ada salah ucapnya, utamanya dari kami. Hal-hal yang tidak tersampaikan mohon maaf, dan hal-hal yang telah tersampaikan semoga bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.